Okay, medyo madami-dami po dito sa grade 12 ABM. Ilan? 23 ulit? Okay. Tingnan po natin kung sinong maswerte. Kate Soriao. Dinasalan. Colleen Ramos. Amihan Kayabyab. Ay, hindi ko na-hide. Sabria Bustillo. Reynaldo Nugid. Pili na yan. Si? Napili na? Daniela de los Reyes. Cassandra Magaling. Ashia David. Shane Cabalya. Yeah. Kizzy Corbadura. Ilan pa? 10 na yun, sige. Aldrin Caballero. Hi. Kadami ni si Samantha. Samantha Lohera. Ilan na lang, Rowena? Pag 12 si Samantha. 11 pa? Jidsel Montes. Jidsel. Jidsel. Yung may letter D. Christine Maza. Pili na. Maricar Rubia. Atea Morera. Ilan pa? 16 si Atea. Jerome Leal. 17. Gian Corpus. Seth Boreo. Ilan pa? 19 si Seth. 19 ilan ba? 23 ba? So, 19, 20, 21, 22, 23. Apat pa. Okay? Ang mga swerteng pang-apat po. Jewel Palomo. Okay, okay. Swerte nga. Tatlo pa. Pinsan niya po, ay, pinsan niya po yan, by the way. James Dagdag po. Dalawa na lang? Oo. Okay. Puro J yan. Angel Quaresma. Okay, at ang kukumpleto po sa respondents namin ng grade 12 ay sina... IC. Cameron. Wait lang. IC. Tignan natin. Edward Macorol. Okay, si Edward po. Yung